قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بإتمام الفرائض وإذا رأيت الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة وإذا رأيت الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغل أنت بعيوب نفسك. استحمى پیغمبر فیاقوسی امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام فیاقولا نصیحت بنچی کسل میوس إن يا علي يالا ستوترك غصفن منا يا ستوترك دينار منا يا ستوترك كلمة من جملة من زي وانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أقوسي كسال ميوغالا ستوترك غصفن نور بانت غصفمت ستوترك غالا درهم و دينار سر غصفمت جو yang aras tontruk kalima ala shazdebes jumle shazdebes पैगंबर फियाकोसी कसal yu ya ali onangades tontruk jumlong ayalat kalima truge nungasi jambe sana khulasa be sana ayala shazdebek çok pagamagola myun legena mustahabbat sale khor bi waqla yangisi yeri wajibat pustru ona ngisiresi kalimo zervana myun dünya कसब ब्यायत पे नुम्यून लेगे न मशगूल सोफी वाखला यांगे यरी आखिरत को कसब बे कोशिश बेस सुमिरे सी म्यून दुनिया ये लसेनु मशगूल योद नारे न या आखिरत लसेनु मशगूल सो या फरी मोमिन ला को ची यांगे सी ची लस चिबेना यांगे आखिरत को यांगे सी सामने ल जख्स ब्यारोस पे दो चार बने यहाँ से हदीस से अगर सूची किसी दुनिया चलना खोला दुनिया को शजदे भी अना जरवाना आखिरत को चलना खोला आखिरत को शजदे भी दुनिया को खोला शजदे भी बोले दिवी नु कसल में वाद म्यून अगर दुनिया ये लसेनु मशगूल सो ना यहाँ आखिरत लसेनु मशगूल सो आखिरत लस पचीन या यहाँ से ब्याह या दुनिया ये प्रत्सद गामा यांग से यो आखिरती फरी नियत को यांग से आखिरती जाग से यांग से प्रत्सद बेस नारन यो आखिरती कोई मसलन दूसरे मातांग जमींदारिन मातांग दूसरे नोरेस पाइन यांग नोर चिक्सुत ची फरी सुत जे वने सोसे कस बे हाला या ची का मोहताज मिवा फरी सोसे औलाती खर्च खर्च क्यों मा फरी वने दिनियत पे का यांग से यो लस्वाता हनसा योला यांग सी नोर छोस नसा दुंगामा यरी आखिरती तो ने चाह जवना लक्ष चिकनेस तोंगी शुर सब्जी पैगंबर बुगामा लुगजीज मातांगर स्पेशल से जुदे कि या खो लुगजी से या अंबिया गामी शोल पचिन सुजे नोर छुइन सु जीर ऐसी चीज पचिन जूज है वना दू ले ना मुहिम म्यून गामा एउन एब चले खोरबी म्यून गामा सोसे एपो माथोमा एउन एप चले खोर वाखला यांगे यारी एप को चले खोर दो लेग न सोदे चने या हदीस है देम्यू इशा सोदे चने खोला फुरी एप को चल वेनो को या वेनो मशगूल दुख से एम्यूनी एप चल वाय पि खोला वख माथोवा दुख पे पि देम्यू लेग न सोदे चने चाज है वना को हमेशा फुरी तरबियत ब्यायत पिनो को मशगूल गैर ऐसी चीज़ पर सी दुनिया ला ज़ीनत ब्याचल खोलना यहाँ यारी आखिरती ज़ीनत फिक्र बस और त्रुगर ऐसी चीज़ पर ज़रवाना म्यून आमाल कुल लेकिन मामो ब्याचल अमल ईशान ब्याचल खोलना रहना यहाँ सी खालिस अमली जब नया शोस अमल को ईशान मसोन ऐसा खालिस गुआरोस चाह ज़रवाना खालिस मेट पयोद पिदे ईशान अमल को खो चा फायदा मेट पयोद पिदे दू रियाकारिना या मसलन देविनो खुलूस में ना जर्रा बराबर इखलास में ना रहने दे वखला चिकजू मती बेस पयोद पि अमल गामा खाली गोइना दो सिर्फ अमली ढांचो खट पिना लेकिन सही असली अमल को कोलेस्ट्रोक मेट पयोद पिदे नी रगोबो चिने सोची